Adaman yan a total of 1,523 hoping from the Child Development Centers nga nasagutan. Thank you so much, sir. Nga man dali pinaiwaras ka dakwadan. Again, aside from that part there, go, agraman tapit ti damo ko, agraman tapit dagiti naganak dagitoy nga ubing. 2,000 nga naganak apo ti winarasan tayo. Sa 2,500 na. Dakyal ka pundo niya 2,500 per parents niya. Al-2,000 nga naganak ti ubing. Tapos kita na ubing, inikyan tayo beti food packs nga parubing food packs nga kanenda da bag da bag nagyan o nagtibag ay nagyan di bag ay nga mausada pa so happy dami very happy that so damit ti kung naman hindi programa tayo namin manipod ti prenatal to be an elderly at daming programa tayo may waras talaga ti aming programa anya mga status ti panagbiag Yan siya, one time lang o kasaruwa? Dito ka ti programa tayo apo kit iwaras ko tinaduma-dumang grupo iwaras ko mayat tibigay hala nga mesa sektor do di na duma-duma sektor so dahil pag atan nata at the record tayo makita tayo ken adda collaboration tayo ti kadagiti local government unit kaditi LGUs tayo ken dagita department heads damet so napintas ti collaboration makikita mi na mas labas basahin mi makita mi ti sitwasyon ti probinsya ti Ilocos ang moment ti pagipaturungan mi kadito nga tulong apon da maarating nga tulong